إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحاب أزواجه وذرياته وإخوانه من الأنبياء المرسلين والشهداء والعلماء العاملين ومشايخنا مشايخنا والتسلسلين إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. Ada Abu Nabi Zakaria, Rabbi du pangeran kau dah. Okay. Masalah ya Rabbi ibu ang iyan oleh salay naman ada mandop atau pemastawas harap nidak kini buang wa wiru mandubin wa matmarin wa ma ja mustafasan qad yu'arraf fa'lama. Kemudian Rabbi mudhaf kayak mutakallim saya akhir oleh baca roma oleh baca lemak macam Rabbi Rabbi Rabbah Rabba Rabbiyah. Bon waj'al munadan sahai yudabliya ka abdi abdi abdah abda abdiya. Ini kepada ban Rabba Rabbi ini kan bacaan salawat burda kadang. Pada macam ya Rabbi bil Mustafa ya Rabbi bil Mustafa. Benar. Pada semacam ya Rabba bil Mustafa balligh maqasidana. Benar ke? Tak nak apa benar. Ya Rabba bil Mustafa, ya Rabbi bil Mustafa. Pada keinginan. Anna dari kak dimma yakunu badang li kandi di dalam pandai kandi ulamun basara. Anak duh bi lagu stai. Waqad balawa li ongko dapat ni daga kaula al-kiwru wana pakatwaan ay qala Zakaria li Jibril. Tapi Nabi Zakaria banding mamatul daga malaikat Jib ya sayyidi min ayna rika dimma yakunu badli banding kandi kaula waladun basarana waqad adraka li ongko-ongkonya apa ni ka abti na kibrusini pana patawana umur. Wa mar'ati akhir halatining bini kaula akhir panikana ba aqim la talidu cubeng jandeng madurenggi mandul janna ba jan bahasa naman la talidu tandi anak bazara imraati qalib nabas adabu nabas kana bada Zakaria basara Nabi Zakaria yauma busyira walad waqtana nabanya manang beriin kabar bunga pasira Nabi Zakaria ladeka keturunan Nabi Zakaria panik namiatin wa isrina sana panika umur 120 tahun insyaallah umur 120 tahun lampun Nabi Zakaria wa kanat ban badai imratuhu pasira rajin Nabi Zakaria Isya bintu Fakut binta tis'ina wa samanin. Bada pasarang rajinah ropana Isya bintu Fakut Isya putrana Fakut tarayatana pasarang Hannah inggi tarayatana Hannah binta tis'inang panika umur 90 masyaallah iki wasamanin balu sangang polo
bellu. Jadi umur kecek 2 tahun Nabi Zakaria ban rajinah. Qala Jibril, ada Abu Jibril. Kadzalika ingat gini kah? Al-amru kadzalik. Al-amru tegese tining perkara kama kul tapane kama kul to kadilen ngoca kul ka sampean men ho kul ladin mengkum manyatan dari awdina foto diri sampean kedua. Wa antum ale tining sampean kedua la halikum minal kibar panika atas teng kana sampean kedua minal kibar dari sepo. Nggih ngak geni kah kadzalik ngak geni ka bon. Nggih ngak geni ka dudak rumah masjid Allah taala pun nanto akhire kenan apa ring keturunan pakun ka sampean. Senajan sambian kemenikal ampun dan kebadan sepo Allah Ta'ala pakun la ampun janji kan si apa ringa keturunan kesambian kebadan sepo engki bon deki Nabi Zakaria nikah nyon tante bukti artinya niat ini kaki kadang benih tak parja aja kan udah kengkun mak lihat ma inna qalbi engki supaya apa? Ate panika sajan tenang sajan jumper pada Nabi Ibrahim matur ke Allah Taala kaifatuhil mauta iki. Benek tapi lihat ma inna qalbi. Ketipun apa ajunan ya Allah ketika mau di orang sempon mati jar kalcel beni tina parja coba kun war keng malejan jenan do gak disa dengan jan srek dengan ini. Bon. Allahu yaf'alu ma yasha Allah subhanahu wa ta'ala tining Allah panikang ada konen Allah mada barang yasha usai kasokan basir Allah ta'ala ngasokan indah kawan apa saya kasokan minal fa'ilil khariqati lil adah dari banyak-banyak kelakuan saya beda dekat kebiasaan qala adabu Nabi Zakaria Rabbi ja'alli ayah ada tiakina ya junan Rabbi jati tiaki eru pangeran di dalam pada ban sikilak bahasa Rabbi panika Rabbi je saking keng gunahu Rabba bisa ada tiakina ajunan li kandi di dalam ayat tanda tandang ayat alamatan tegesa tanda fi hablim rati dalam hamil lang dalam ngandungan biniaptina qala adabu Allah besar Allah Ta'ala ya Allah Ta'ala ayatuka alla tukalliman nas salasata ayyam ayatuka tining tanda nabana Zakaria ay alamatuka fi habli imrati tanda nabana dalam hamillah keluarga bini naba nang Allah tu kalim are oleh na taknya cain banana sada ke manusia ayallah takdirah tak tak mampu banala taklim tahnya cain manusia min wira kharasin darinya lena kharas napa kharas bui iki al kharas ni kenapa bu salah satu ayamin taman telur mutawalliyatin seros terusan bila yaliha kalaban malam ya ayam illa ramza kecuali isyarah ay tahrikan tegesama kuli bisyafataini kala amuk gemok kala bandua bibir wal hajibaini bandua hajib ni kales engki wal ainaini hajib ini kan ni kales engki ning can kipun ke syair wazajjajna al-hawajib wal uyuna bon atau ketep di matang ale sepanu-anu rekenan tak bisa jaja rekenan wal yadain ban dua tanang pon apa gak dinta tanda najak binap tinampon hamil kan tegus teh tanda aja ban taidinin ban Allah Taala tak oleh nyajain orang taidinin jadi pesanan tak oleh nyajain ban orang karena taidinin ban Allah maka pesanan Nabi Zakaria ini tak bisa nyajain lekar tak keluar suara pesanan ini tak keluar
tak keluar suara di dalam zaman suara. Tak bisa sebenarnya caca pun orang dia tak bisa karena lah tak izin yang jarang baban rot ngecetot ni kepolan cetolin dan apa. Bisa ipa caca ben siapa ben al. Ben tak bisa aja, tak bisa nyacain orang zaman terlarang, tak bisa mengerti kecuali ben mun mengerti ke orang jadi mengerti kalau ben isyaro tanang. Nah kan ada kan kan semacam mereka atup ketup bibir amok kemok. Okay. Tapi benih pabui kaingkun kini sebagai tanda atas bahwa rajin benih kampon hamil. Wadkur rabbaka katsira ban ngingat nabana Zakaria rabbaka daga pangeran bil lisan kelaban lisan wal qalbi wan ateng adzikir wan ya kelaban lisan tina tak ingat kan coba hati na dikir kelaban lesan karena dari dikir kelaban lesan bisa maingat dega hati jadi pun hikam kasi coba hati na dikir sepola na hati na tak ingat karena bila itu na kapi pas ajan tadi jalan kangkui maingat iya kangkui mengetok napanya nokrok hati kangkui ingat karena kalaban adikir kalaban lesan maka dikir sekalaban lesan sanajan ate kita buka dikir selesan itu nokrok ke ate kangkui abuka maka terkadang setong waktu sanan ate ni abuka kalaban etok-tok dikir sediri lesan tapi menjellah dikir lesan ke pane kejellah karan etok-tok pe jellah kadang napa tak abuk apa boleh jalan ke pane kejan tai penok-tok sagala engki sajan katepeng iki sajan katepeng ban bila sanwa fi ikam menikang sepabanyak fi muddatil habsati dalam napanya menawakta nahan an kalamid dunya dari cacatunya malol kasar tanah mahalok syukran karena syukur lillahi daka Allah subhanahu wa ta'ala ala dinikmati atas panika kenikmatan banyak pendikir Allah ta'ala karena beri nikmat raja benar Allah nikah nikmat raja kasiran wadkur rabbaka kasiran nyapu depan zikir pada Allah kalaban banyak zikran kasiran dekan kalaban ingat sebanyak Allah ada kulli halin atas ada jana tengka banyak benda zikir dagal wasabbih bil asyi wal ibkar wasabbih ban maca tasbihan bil asyi kalaban ni waktu napa sore wal ibkar bani waktu napa pagi ay salli hasyian wudwatan salat bani waktu sore bani waktu pagi ma kunta tusalli akati oleh nabada sebab anda tusalli ara salat bana ya Allah kebanika banyak zikir dengan Allah jika orang kun banyak kesenang tak mungkin hati napa senang tenang terus ke Allah. Orang mungkin banyak tu nyanang, terkadang sajian banyak keregongan kesompekan ni. Kapi pikir sajian ni, ha? Ni kang tuku sesetongan ni kaya cokocoy pagemet di saya jaga. Madatang setonga boleh taneng para jajang petompes di saya jaga. Tor kadang orang sajian banyak usahana sajian banyak tu kena tor kadang dan tak saja. Tor kadang kepenikah sajian rekong. Sajian banyak namun bokong. Sajian banyak rekong ke kepenikah. Kemal kau demondem. Okey. Nikah. Macam kepenikah. Sajian banyak usaha mesti sajian insyaallah. Kadang mereka urip. Selain
Selawat dan ning masjid tak sempat saya selawat. Ya Allah. Ya Allah. Tapi mun peten kalau setuju banyak zikir, lah ni kesibuan Allah Taala. Janjiin pasti petenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dia benar Allah. Jarang saya seneng Allah, saya susah Allah, saya merekong Allah, saya bunga Allah. Tokang seneng ngocak. Mun dia ben kok ben ari ben seneng. Mungkin nyari lain, ngalak karep tibi terus seneng aja. Kan Allah apa banyak zikir ban, mun terus seneng engko sih seneng aten ban mun banyak zikir. Mangkana seakan-akan nentang, punten Gusti. Mungkin zikir, usah banyak pes saya kok iyalah kenyang. Lah ni kan. Deritaan nungku. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Banyak zikir dekat Allah. Tenang ben Allah Subhanahu wa taala ya Allah engkuan. Mungkin bulan Maulid banyak macam selawat ni kan cuma zikir tak apa pun. Sementing lah nyebut asma Allah. Orang yang mana selawat pasti nyebut asma Allah. Pasti ingat dekat Allah. Orang yang mana selawat pasti ingat dekat asma. Karena apa kun ngibah asma Allah ini. Ngibah tu menikah. Bon pada ngaki mulai jana bulan kelahiran Kanjeng Nabi. Ini roh mana sampean tibi saya bang jamaah pengajian di luar menikah. Dengan kicok laga Agustus ini. Nikah menandi obeng sampean ngobengin lampu-lampu hias kasaniaten molotan. Kok molot dari kana. Niat amulja kina kelahiran Kanjeng Nabi. Kerana cai pun Imam Baidawi artinya ayat innallah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ay innallaha ya'tanuna bi idhari syarafihi wa ta'dhimi amri sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ya ayyuhalladzina amanu i'tanu antum aidan fa innakum aula bidzalik. Ini artinya ayat kasah. Saya maksud Allah ben malaikat as-salawat, maksud Allah Ta'ala ben malaikat ke tema dengaki muljana Kanjeng Nabi. Mula Allah ben malaikat ke tema apa ke tian dari malaikat iki. Iktanu antum aidan wa innakum aula bidzalik. Tapah beden kita tafsir Baidawi. Tong setong tafsir secek fokus sering kambai lila orang araya ki maulid. Mula Allah medengaki muljana, termasuk medengaki muljana Kanjeng Nabi ini kah? Begitu datang bulan kelahiran Kanjeng Nabi. Pada ngaki ya bulan mereka lebih mulia dari selain karena tadi sombres atau jana kabaku sampean gelar beli sepeda masa tak gelar beli lampu. Terkadang sampean barengan gelar beli sepeda kon seteloan kun beli lampu ben non ni sampean paringan tak gelar ben Allah taala ya Allah. Sepeda sampean belum tentu ben sampean apa nyapaaten itu disebut pesawat ada sampean. Yang mele napanya mana hal-hal niaten yang kamu lotah raja harapan kan kita disebut pemoleh supaya ada Kanjeng Nabi nggih. Ini katanya. Jarang lebur Kanjeng Nabi kan tu Gusti. Nggih. Nika. Cai pun Imam Baidawi ke menika ajunan pun malaikat medengaki kamul jannah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima i'tanu antum aidan fa innakum aula bidzalika. Ben pakutian dari malaikatnya. Kang pabecing ngaji mulotan pabecing ngaji kanto maulid waktu pagi menikang saya selanu ikan taen maca ya kitab napa nikah haulal ihtifal ki seputar orang napa mengadakan napa kerang Sayyid Muhammad kasa lambek pontoi baca nikah keng baca boleh tak napa lambek mari baca pun hatam baca boleh. Nikah kadang saya Buya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Hukum-hukum masalah-masalah yang ada hubungannya dengan nikah, perayaan Maulid. Kita mungkin ngaji si lain boleh. Jangan ke pengajian umum madolong. Karena tak ada orang alim lewat pengajian umum ada. Tak kira bahas wuduk sedetil-detil lah.
salat sedetil-detil lah. Kantor kadang ni pengajian umum ni kabila bahas hukum salat wudu bah dal-dal ta itu magaron nang. Bila bahas hukum, cek. Jangan nah. Bila hukum dibahas ni tang sebangkung di penjeramah hajat lagaran bani ahli na bahas hukum ni kagadang sepah ta itu magaron nagangan kacer nyelbet kangan nyelbet kacer. Ni kan. Bon. Orang itu tak pernah terjun ke bahsul masail, tak pernah anu ni masul masail bah bahasa hukum karo petibi ni kagadang sepah dal tol ta itu magaron. Bon. Nika jadi umur 120 tahun rajin umur 90 belu ti kacek umur Nabi Zakaria ban Isya ke nikah kacek 2 tahun. Lain ini kepesanan hamil lewat tanda nikah. Bon qala ta'ala wa idh qalatil malaikatu ya maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulum fid dharain amin. Qala apa bayan nare kok qala bi'ri bab nomor Bismillahirrahmanirrahim. Yanubu maf'ulun bihi an fa'ili fima lahu kanila khairuna ili. Akan te pun apa maf'ul bih dari fa'il. Artinya dari segi i'rab saya ganteng kayak akan te pun apa maf'ul bih dari segi i'rab saya asal maf'ul bih mana kan asap pas ubah jadi apa ropa dari segi i'rab ku bi ha. Oh, jauh lah. Waksir ban makasra sambian awis mem atau bama ismama sambian fasulasiin wa'il. Deka fasulasina pak sulasi wa'il se lalar tenang mu'tal lingki ainan ain. Katia wa dhammon ja tining dhamma ja. Ya areganan. Datang pun apa dham? Kabu'a kati bu'a fahtumila maka itangkung bonapa dhamma. Fi'il madi bina ajwab, saya bina majhul, pak fi'ilan ikagengeng ibaca telok. Tong dhamma, kolang ibaca kulah. Kon, ba'ang pas deting, bu'a. Penting mata lain gelo, baik ain waw atau baik. Iya. Kasra, ini kasih kapra, pas detik kilang. Apa tadi bi ada ki badah wa bisa klaim. Kalau ismam yang gimana ka suara beda antara harakat dhamma dan kasra. Qila. Wa in hay palapsun bisaklin yujtanab. Wa in bisaklin ban lamun kalaban harkat hay pai kata koen nafsun bonabang campur yujtanab. Yujtanab maka jauhin bonapa saklun. Fi'il madhi saya bina ajwab kila, saya bina majhul. Tak kenging harkaten kelaban harkat, saya campur kelaban harkat bina maklum. Kati bina ajwab wawi, maka tak kenging harkaten dhamma. Kati yang suntuh, maka wajib bakasra imaus sintuh ni gajani ganto. Ben bina ajwab yai tak kenging harkaten kasra, karena campur bina silin harekanan. Bi'tah ijual sambian wa mana sama mon bi'tah campur ke bi'tah ajual sambian dia kan jadi usah bu'ta lagi
Anggone je baca apa pada ban saya bina fa'il takok napa takok jam kan dia kan asalnya kan a makluk jan engki a salole sapa nika keng mon teti campur seteti campur jauhin seni kan ha? Karena nahu ke menika mengerti orang benih masara orang nyari seni nyeleneng itoles ya ni nyeleneng dia ani ka bede keterang ba nahu ni ka makembang benih masara nahu ni ka makembang maka masara maka ketika takkid ben sama aja maka menika pesana ni ko jen kalam cetak paseh iki Kajian kalam saya tak apa? Tak apa saya. Keterangan hukum panika saya pilih sarang Imam Ibnu Malik. Anapun metrot ulama nahu lain maka tetap kengeng mus macam telo kalau ben mutlak. Di pon. Teti wa im bisa klin hi palap sunjud tanap. Kak dinto pilih na Imam Ibnu tanah apa buntan. Bede pakun ane mungkin gelek dek bede bede pakun saya ngoleh ki ha. Apa saya orang gila ini Ibnu Malik. Wa mali ba'ang qad yura linawihab bantining barang saikandi lapat ba'ang artinya hukum saikandi mu'tal ain qad yura panekator kadang ikau ningin itangale pun apa ma linawihab ikandi upama lapat habbun bina napa modo tor kadang bina mudhaaf ke panikandi hukum hukumin paduban saya bina mu'tal ain kasa fi'il madhi bina mudhaaf panikakati hukum bina Pak pingilang kenging emos macam telo habbah hani kole padoma hubba pakasra hibba ataba hibba apa isma wa malifa ba'alimal ainu tali fi tarawang qada wa shibhin yanjali bantining barang saya kandi pak bin lalapat baang lima panig kandi barang ala enus dining ain tali panigang ngereng ain fi tarone ihtaro ang qading qada wasibin ban senyarobanin jali seterang namanya subhun artinya kenging imaus macam telok juga kengin kan gila apa fi'il kan iki kan apa fi'il oleh baca telok ketika ibna majhul kan pon baang Tadi buang, biang, biang, sana, suna, sina, sina. Lengak dikajukan huruf seiringin ain fi'il dalam fi'il madhi bina jawab seauzan ifta'ala. Atau bi'imfa'ala. Akati ta'an lapat ihtaro. Ben akopang lapat ingkoda. Kengeng ipadoma. Atau ipakasra. Akata ipaisumam kya. Saya norok ke ain kini lagi, saya kop ben apa gelak ke mana kan? Bon, saya kop ben apa? Ihtaro lagi, tak kini lagi. Ben hamzah nang panikang harkaten kelaban harkat sepada kelaban harkat huruf tersebut. Hamzah nai ada harkaten kelaban harkat huruf kenikah. Jadi mana padoma di sampean turah, lagi. Turah. Bon. Mana bi huruf tersebut ipatoma maka hamzahna panik ipatoma. Mana bi ipakasra maka ipakasra juga. Contohnya saya ipakasra ihtira. Ihtira. Ingkote ipatoma ungkuda. Beni unggida. Okay. Bani uhtiro hamzah itoro'aki ini keterangnya banyak ini kata masuk nang ini kah kitab apa nih kah Jami'ud Durus ini kitab Jami'ud Durus sapan kok akabai singiran ditanya aki di sebagian kanca salah akabai singiran tahun lambat entah Akabai syair tentang selamat datang bulan Maulid. Ahlan wa sahlan ya Rabi'al awwali. Qad ja'ana haqqan bi khairi fadaili. Ihtirta min bainis syuhuri. Lagi. Ihtirta. Apa nama ihtirta. Ipele sampai. Ihtirta ipele sambi benih anak apa karena ta'an harkaten
kasrah hamzana ka banega pakasrah ta ibri wa ulah karancit ma itu maja hamzana harkat mun ibri wa kan tak baca ya wah tirta kan iya kan kan mun ibri wa tak harkat yang hamzana karena tak masuk hamzana apa wasal wah tirta saya teman bisa kan ya sangka benar orang gua tirta asal ya tapi menurut ibu maka jelas baca darah mah tirta jika kau ingin kan kadang anu telok isengku anu sing pertama paku ni padema inggi isengku hamzana paku ni padam cun kun atan dengan saya anu telok inggi turong kemudian boleh kasrah pakun tiro inggi padahal pasanan bila pakasrah itu teraki dikasih kapra dengan inggi boleh semacam tiro pakun inggi kemudian kalau saya tak pakai kapra sini ya saya tak pakai kapra qala wa qabilun min darfina min masdari aw harfi jarrin bi niyabatin hari wa qabilun bantining senare min darfin min masdarin dari darab atau dari masdar bi jarrin dawar bacir bi niyabatin kalau ganti fa'il hariun dengan nyata artena mun tada maf'ul bi tada maf'ul binang saya biarkan aslinya nek maf'ul bi saya gabay ini maf'ul bi tak ada ki oleh tak ana panganggo darab atau bang jar majrur atau masdar maka oleh tetapi mun darab ni kang sejat lagaran dari mutasarrif yakni saya tak salanjangan nasab dadi darab sira yaumul jum'ati kaatian saro zaidun yaumal jum'ati pon mungkin kan fa'il tak ikabel tayan wah tak ikabel kan iki pas maf'ul napa nyamanang maf'ul lebih tak ada kan iki karena jelagaran saru paneka tak mutaaddi kan iki dadi sira yaumul ejelenin pon apang are atau bajar majrur marra bi zaidin Ilaibatin pasirasa atau masdarang duri badarbun sadid. Pokol lagi pun apa pokol saya pokolan saya santa. Keterangan dorob saya mesti nasab teti dorob yakni dorob wir mutasarrif akati lapan indah. Ini kata oleh subhanallah begini. Atau masdar saya mesti nasab teti maf'ul mutlaq kati ma'adallah. Ini kata kengeng. Kubinul fa'il apa hiperopa ini. Tak kengeng ngocak juli sa induk. Ma'adullah. Sama ni kajukan tak gengeng tadi naibul fa'il darab atau masdar suwiru mukhtas. Saya tak tanto ban tak beri faedah. Tak gengeng ngucap sira waktun juli safidarin. Duri badarbun. Wala yanubu ba'du hadiin wajid ban tak agante pun apa sebagian panika unu wujidang. Lamun itu mobil labdirin dapat maf'ulun bihi pun maf'ul bihi. Kok dia kadang taipa pun apa datang pun apa niab bagla. Artinya mun pada maf'ul lebih tak oleh pun tan nikah agante. Ika kebaina bul fa'il karena ki beda sepatot lah karena iki karena asal maf'ul lebih lah karena sandi hak kanggo dadi naibul fa'il dadi mun beda naibul fa'il tak usah selain cak kebaina bul fa'il be tapi ka ente ke dadi iki tapi kadang ki pakun bedeng ki kadang wakot rin duribang zaidun darban syadidan yaumal jumati hamamal baiting duriba zaidun darabtu zaidan darban syadidan yaumal jum'ati amamal baiti wah nika atompo nika kita ada keterangan kisosonan ketika mapmola campur kepi semenika susunana apa ni terangan lagi Jawharul Maknon terang ki Jawharul Maknon ya. Susunan lagi mun polong kapi ini ka anuna semenika. Tapi beda kehilapan kan iki. Beda kehilapan. Iya. Duriba Zaidun darban syadidan tak oleh tak kengeng te napa maka selain Zaidun nika tak kengeng te yunibul fa'il.
Terkadang sanajan beda maf'ul bih selain mereka genteng. Akati duriba Zaidan darbun sadid. Berarti cara maknain duriba epoko laki da Zaidan daga Zaid darbun sadidun pun pokolan saya sangat. Atau bang duriba darbun sadidun Zaidan. Keterangan miturut ulama Kufah apa ni ke pusat kepemimpinan Sayyidina Ali ki. Kengeng ketika ki selain lebih dari naibul fa'il. Kalau mutlak. Wah, iya ulama Kufah. Atau lildaun Allah Ta'ala dalam pemahaman Imam Abu Ja'far liyujza qauman bima kanu yaksibun. Liyujza bima kanu berarti liyujza supaya iblis ki dak qauman daga kaum bima kanu apa lena mestinya dia jaza qauman makanu iki ban miturut madzhab Imam Ahfas manabi bade saya cunga dain maf'ul bi maka kengeng itu tiakine bul fa'il duri wa fiddari zaidan. Oh, fiddari ini kacung adain zaidan atau berduri wa fiddari zaidun jaring kun oleh mana kita ajung adain maf'ul bi maka tak kengeng tatine bul fa'il kata duri wa zaidun fiddari tak kengeng duri wa zaidan fiddari. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwatu tamah. Qala Sayyidi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi asrari fuyudati wa lahadatihi wa yaj'aluna Allah min muhibbihi wa yaj'aluna Allah min muhibbil ulama wal awliya wa yashkurullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Fa'amal ulama'ul muqassirun ni lagi. Nomor ada di makan nama arti layar tak itu makaron atau orang siapa yang buat orang Allah dimari dan apa bacana? Fi kalam Amirul Mukminin ban manika dalam dawuh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala Allahumma la tahlul ard min qaimin lak bihi. Ha imma zahirun masyhur au hamilun maqhur ila akhir ma ruyanhu. Ban manika badane dalam dawuh Sayyidina Ali tini dawuh Allahumma la tahlul ardu min qaimin lak bihi ya Allah. Tak napanya tak sampai pada bumi dari orang yang sengadek laka karena ajunan bihujatin karena kelaban hujjah imma zahirun masyhur bak tining qaim pandikan apa zahir si masyhur au hamilun maghhur atau khamil orang yang saya terpendam saya tak masyhur kan niki maghhurun saya serang saya paksa ilahir maru ya sampai akhir padang ruh cerita kimanhu dari Sayyidina Ali. Padahal makan nutura kima dzakarnahu wa ma lam nad'ur mimma fi ma'na wa ala annahu nutura ki wana barang dzakarna sunator gaula huda kama man barang lam nad'ur setan notor gaula huda kama mimarnya tan barang fi ma'na sebede lemak nama dzakarnahu ala annahu atas angguna kelakuan la yazalu bi hadil ummah tidak pasti la yazalu tak buambu selalu saja ada fi hadil ummah dalam umat panikaman pasal orang yat'u sing ngajak pasraman ilallah daga Allah ila sabilihi bandaka ke mana Allah wa iqamati dihi ban ngategaki ke mana Allah wa hifdzi amrihi ban jaga urusan Allah fi kulli zamanin makan dalam satu jenis zaman ban kenangan tidak boleh tidak kepanika pasti selalu ada rekenan orang kepanika setiap tempat setiap kenangan pasti ada orang yang ngajak daga jalan ke bener. Wa in pasada zaman
Senajan la rosak pun apa zaman, wa galabal batil ban senajan menang pun apa orang batal. Lagi. Berang salah pun menang, pakun kengki tagala menang de remabui berang salah pakun beda orang sesekan sejak ngajak dah kebagusan. Yang kep asing bawa tanah pun tanpa tuba lil ghuraba. Lagi. Ni orang-orang ni kan yang kep asing mungkin mun ngajak ke kebagusan lagi. Ngajak ke kebagusan, wah asing. Nikal patuba lil ghuraba. Wa tadahara ahlul ba'i wa nadban saling tolong regenan saling bantu pasira menang pasira ahli derekang ban ahli permusuhan. Fa innad dina muayyad bi ta'yidillah karena sanggun agama panikai pesakan kalaban masakan Allah. Ban wa zahirun bi idharillah ban zahir kalaban mapadang Allah kama qala azza min qail lakati oleh nadabu Allah azza alai maha menang Allah min qailin halid dar sadabu. Jumlah azam yang qail nekang teti hal dering fa'il tersimpan dengan kola tinggi. Main qailin manikah teti hal dering dari fa'il azza. Huwallazi arsala rasulahu tining Allah panikat dad. Sa arsala rasulahu bil huda. Sema ngutus Allah Ta'ala ada keutusan Allah bil huda wa dinil haq. Liyudhira sama baca mapadang pasir Allah. Oh, jaga dinil haq ala dini kullihi. Walau karihal musyrikun. Senajan sengit pasir orang musyrik. Nah, ni liut hiro ni kai kahilafan. Bada saya meliaki fa'il dak Allah, bada meliaki dak Rasul. Ia tak Rasul ke bakun dari siapa? Allah kun zahir dari Rasul. Sumainahu lal udri lil jahil. Maka gaya songgono kelakuan panik ada udur sekali lil jahil bagi orang-orang bodoh bitar kita lebih ma faradallahu alaih. Dalam atina nyari barang saya mardu ki Allah di atas orang menal menyatan dari ilmu. Anika. Tada alasan orang bodoh nika kanggo tak ngaji. Sane ketok iki. Tada alasan orang bodoh nika kanggo tak ngaji. Bila tak ngaji berarti salah. Cuk kulo yang ada alasan nang. Kita harus ngaji nggih, ha. Tada udur kan lakar mun la tinggal berarti tidak ramah. Kalero kan iki. Jarang tada udur kan mun beda udur sedeki setak ngelero aki kan iki kan. Tada udur, dadi mun tak ngaji salah. Kama qala kati oleh nadabu pasar kanjeng Nabi sallallahu alaihi talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini nyari ilmu punika sangat fardu ala kulli muslimin atas setiap jenis orang. Muslimin ni ketanwin. Bani mata kaya ya. Kaya non lagi. Wala udrang. Bantada udur. Mawjud li alimin bagi orang alim pitar kita limi mai dalam ngajar atingkel ngajar ki barang. Alam masih mau ning sapa huda ka orang. Bon ngajar ki reganan. Allah subhanahu wa ta'ala min ilmi dari ilmu. Pon. Karena sing ngajarin nunggu napa sareng? Ar-Rahman. Nikah. Allah Ta'ala nikah allamal insan malam ya'lam. Bon. Minal ilmal mabrudi saya fardua kita lumu pun ngaji ilmu. Imma ala lain buat fardu ain wa imma alal kifayah. Buat fardu kifayah. Mon beda orang ngaji yang ajar fardu kifayah atau fardu ain apa boleh fardu ain. Tak ada alasan bagi orang yang kaganggu tak ngajar lagi. Ngajar lagi. Nikah sama nikah. Cuma nikah. Mon ilmu separdu ain. Nikah biasa nang. Etina. Justru separdu ain. Kadang orang lebih penting lagi ilmu separdu kifayah. Itembang separdu ain. Nikah pahdalil lagi. Mon tak situ dokter. Padahal kedokteran nikah fardu kifayah. Kan lebih ada saya ajar setahun tak dosa tan. Ngerti? Tapi kan ini kadang sedih jan, mun tada sesi dokter pasiran, lah tak beda sesi dokter pakun intar ke Sumenep, ya. Beda sesi dokter,
Masyarakat ku ni kebai percobaan, kebai latihan. Akhirnya mati. Ni kang kui maparca joreng. Ayo imunisasi. Kawan, kalau panas itu bagus, berarti ini apa aja? Kondisi kepanika ki bisa rekeni panas rekeni. Oh iya Pak. Kalau nangis, oh itu bagus juga berarti reaksi panas. Panas berarti reaksi. Ada ki bila lah, tak nangis mateng. Nah, di sana baru rekena. Cokot. Cokot. Mangkana tangan anak tapi ada saya imunisasi kau apa. Wah. Berkah ban beri lah nabrok sepeda ada berkah dari. Menjadi kata imunisasi ni. Bon. Jangan umin ada remah kini kemak celeng enjak remon setengah bulan lagi sedengnya. Hargi orang. Mon setengah bulan lagi aja mor insyaallah sedeng jangan. Bon. Jangan dulu. Nikang, ayo imunisasi jangan. Ya toren saya kencang, tuh samak saya tak kencang. Ujar yang panas, wah itu bagus kalau panas, bagus. Berarti obat reaksi. Engki nangis, nah itu bagus, berarti tangis reaksinya panas. Ini kekelenger, nah itu bagus, berarti reaksi. Kapan mati lagi, nah itu reaksi nabasanan terakhir. Itu udah pak kahajal kan, ya. Bila mati udah pak kahajal. Oh lah. Biasanya pak hiki bagapiong ko na cara ngelebantoan lagi, ya. Lebantoan. Bon, ada dingkok jet. Tak imunisasi kenapa? Nikah insyaallah bedeng ko cak rok torok ya ti napa la tak nor jeng kok tak ngajak kok kuna bela kan. Ya tore. Tambah cak rok torok. Ah ya ti napa lang kok tak ngajak itu tak nor tak. Beni berdoain. Jadi ya, beni berdoa. Nah, beni salat tak harus nero imam iki ha. Salat saus mana diudur ke beni oleh mau paroko. Nika terkadang saya berdoain nek saya dina. Nah, apa saya berdoain? Macam telok. Cara nama tepak ibadah ke Allah. Gini kan? Iki, ha? Ilmu fikih cara nak wudu setepak, salat setepak, mandi setepak, jual beli setepak, iki. Nikang, jual beli setepak, sewa menyewa, magedin. Ben sama aja mah. Cara nak kada setepak, de remun sampean ngelakonan naga benika. Beni pahatul pokok tak ngecok aja. Ya ada tak bener itin pokok tak ngecok. Apa ambun pokok tak ngecok rekena. Ane kata sah ke menika jual beli ni kan, ni kemana jual beli ngani kan kata sah ini pokok tak ngecok aja. Itu indah. Ini kadang cengkal ibadin pokok tak ngecok buam buna. Berbarang salah apa bener? Ini kebeni solau, ini kebeni solau. Tina jaya atau lesena. Cengkal. Saya panggil ustad. Akan dipimpin oleh ustad. Ustad Solu jangan siri. Ustad Solu. Ini kebela. Ini kesalah nih kah? Menurut nahu ini kesalah. Ini menurut ilmu si menurut ilmu Harut ini kesalah. Mana baca fil asyil buku ini kelopot wazana nih kah? Jadi makanya ini sarana fil asyaya. Atau bang fil asyiyah kita bisa sabor anu ada kita pak. Fil asyiyah ada lopot.
Benahu ni tak kira makalah arut, mesti arut si makalah nahu, ngerti? Jadi cerita nahu ni kan arosak wazan, ngerti? Ada cerita ilmu nahu ni kan merosak wazan syair. Tapi mun wazan syair bisa rosak aturan nah. Makanya nahu dari mabi, au apa? Karena darurat syair. Gitu. Tapi ani kata oleh kadang ada. Ni kan apa jengkal kadang. Kita orang jalan jengkal dia mah. Bertahan dengan kesalahan kadang. Pada benda bu inda kadab yun nafuru. Jadi Syekh Nawawi nyata bipat hennon. Okay. Pengguna pola na toman ngocak nufur nggih ha. Pola na to? Toman. Karena toman pakun bener ada kena dua apa pah norok di ingki mak salah gule jengkok lambak macam jet nufur gianan. Kapan nemu jawab salah ya oba ya ha. Ini bertahan di dalam kesalahan saya pola na bener. Bener lagi apa? Pon. Cara na ibadah ben sama aja mah. Akidah. Iki, akidah. Nikah ilmu tauhid rekenan. Sigi ulang. Kemenikang ilmu fi cara nah metepak tingkah laku nikah akhlak. Niki sing bede dalam ilmu tasawuf wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbis kula. Nika telok ning. Telok nika ada cepon kitab azkiyah. Ngaji sampean nika fardu ain nika. Sing tepak ibadahna sampean. Ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan aqidana sampean. Sing bersih atine sampean dari penyakit. Nika hadis salah satu fardu ainin wa amal biha tahsul. Nika setelah nika fardu ain hadis salah satu fardu ain. Nika tapi mun fardu ain orang nika tak anu tak hobi. Nika biasanya jenengan orang yang kepenik tak hobi polana wajib. Bila wajib nika biasanya tak keleburin. Tineng kok teka dusar kan. Ini kebesanan. Mun tak ngaji tu fardu ain nika tibi saya bang. Satretan wajib ngaji kapi, ajar kapi ngerti. Tak cukup pun tan alen ngaji. Tina ban ngaji, pokok ban tawa bajang tegang kok tak tahu masak senika. Tapi sebentar. Saya pas ajar sekun anu guys, saya kena saya apa lompan sekun fardu kifayah, kita pokok lebih saya ajar setong nika cukup guys, saya bantu lompan. Tahu ajar Fatihah sampean petepak. Enten lakaran harus beda saya ajar bahasa Inggris, engki petepak gelu Fatihah. Nah, kalau mau dakwah ke Inggris, siapa deki saya dakwah ke Inggris? Ya. Ya. Tunggu emak. Makong saya dakwah ke Inggris. Cinta wanda tak dakwah kata tanggenakan nama saya dakwah ke Inggris. Coba tetangga gini ka saka tak pujang duhur dakwain embu kilu deki terus aki merasa ntar ke Inggris. Bon. Nikah. Jadi mun tada udur orang yang butuh kangkui tak ngaji. Ben tada udur juga. Artinya mulai tak ngaji salah. Tada udur juga orang yang seoneng nikah tak ngaji reki ke orang yang butuh. Berarti mun tak ngaji reki langsung salah. Wallahu subhanahu wa ta'ala an bisawab wa il marjul ma bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina sallallahu alaihi wa sallam nabi malam dana wa limna ilma subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanaka rabbil izzati amma yasifun al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim